समस्त को स्वागत फ्रेंड्स। आज आम आलोचना करिबा एक गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु पर। आज आलोचनार मुख्य केंद्रबिंदु होउचंदी आमर छात्रछात्री मान। फ्रेंड्स, आम जानिछे आसंता फेब्रुआरी और मार्च मासरे 2026 फेब्रुआरी मार्च मासरे अनेक एग्जाम आगू अच्छी जहाँकि आम छात्रछात्री मैंने अटेंड करेंगे, परीक्षा देवे। से ओडिशा सरकार द्वारा परिचालित बीएससी बोर्ड एग्जाम हो किंबा केंद्र सरकार द्वारा परिचालित सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो किंबा युक्त 2 सीएचएसई एग्जाम बोर्ड हो एवं ये बोर्ड एग्जाम छात्र अनेक गुरुत्व बहन करे। तांकर भविष्यतर जो शैक्षिक वातावरण भविष्य आगू अच्छी, शैक्षिक कैरियर एकेडमिक कैरियर आगू अच्छी, ताहाकू ये बोर्ड एग्जाम अनेक ये बोर्ड एग्जाम अनेक गुरुत्व रही। तो फ्रेंड्स, तो एग्जाम को एक समस्या भाव न आपणाई यह एक सुजोग भाव आपणा उचित। तो एग्जाम होउची से सुजोग जो आपण माने जो परिश्रम करिसेंती ता पराकाष्ठा प्रदान करिवार एक परिवेश, एक अपॉर्चुनिटी, एक सुजोग। तेणु फ्रेंड्स, प्रस्तुत रुह, प्रिपरेशन कर, निश्चित भाव आपण माने परीक्षा रे भल करेंगे, मोर आशा निश्चित रही भरोसा अच्छी। तो फ्रेंड्स, आज आम 6 गोटी मुख्य पॉइंट्स पर आलोचना करिबा किपर छात्र छात्री ये 6 गोटी पॉइंट पर ध्यान देले, गुरुत्व देले निश्चित भाव से परीक्षा रे सफल हो पारिबो एवं रिजल्ट मध्य भल करि पारिबो। तो प्रथम होची डिसिप्लिन्ड लाइफ। बंधुगण, श्रृंखलित जीवन आमको सफलतार पहुंचाई थाए। श्रृंखलित जीवन आमको आम कार्य अनेक मात्रा सहयोग प्रदान करते। आम कार्यटी कम्प्लेक्स हुए, सरल हो जाए। यार अर्थ है आमर प्रत्येकटी कार्य एक श्रृंखलित ढंग से आवश्यक अच्छी। जेहेतु आमर एग्जाम अच्छी फेब्रुआरी मासरे, सेथिपाई आमे जो प्रिपरेशन होइछे, आमे जो पाठ पढ़ीचे एक श्रृंखलित ढंग से रिविजन कर आवश्यकता अच्छी। एक श्रृंखलित ढंग से आमर कार्य, आमर व्यक्तिगत कार्य, जो दैनंदिन कार्य ताकू आमे तुलेबार आवश्यकता अच्छी। सठिक समय आमे पाठ पढ़िबा, सठिक समय आमे रिविजन करिबा एवं आमर प्रत्येकटी जीवन एक श्रृंखलित हेले आमे निश्चित भाव में परीक्षा रे भल रिजल्ट सिक्योर करि परिबा। केवल जो परीक्षा रे नुह, डिसिप्लिन लाइफ, श्रृंखलित जीवन जीवन प्रत्येकटी समय आमको साहाय्य करिथाए। जे छात्र अवस्था हो कि जवन अवस्था हो किंबा पारिवारिक अवस्था हो, सबु जगार श्रृंखलित जीवन आमको साहाय्य करिथाए आम जीवन को सर सुंदर करने। द्वितीय रोची मेक ए प्लान। तेणु प्रत्येक छात्रछात्री मानू मोर व्यक्तिगत अनुरोध, से माने एग्जाम प्रिपरेशन पाई एक प्लान बेसिस रे अध्ययन करो। केते समय पढ़िबे, केउ विषय के समय पढ़िबे, जो विषय टिके बुझी हेउनी चेष्टा करिबा ता पुनर्बार पढ़िबा पाई। जो विषय जानी पारुने मैं शिक्षकर मध्य एडवाइस परामर्श नहीं परिबा। तेणु एक प्लान वे रे आमर अध्ययन कर आवश्यकता अच्छी। सठिक समय आमे जेपरि सठिक समय सठिक निष्पत्ति आमको सक्सेस रे पहुंच जाई थाए
ତେଣୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଫଳତାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ଡ ୱେରେ କରିବା, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ଲାନ୍ଡ ୱେରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ 2-3ଟା ବିଷୟ ରଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ 3ଟା ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏହା ସହିତ ଆମର କିପରି ଆମେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଡିସନ କରିପାରିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏକ ଓଭରଅଲ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କିପରି ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ, এই 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଆଭଏଡ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫୋନ୍। ଜାଣିଛେ ଅନେକ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧିକ ସମୟ ଫୋନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ମାଇଣ୍ଡଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ମାନସିକ ଆମର ଯେଉଁ ମନେ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିଶେଷ କରି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଫୋନକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା। ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା। ସପୋଜ ଜଣେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତା ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଅଛି, ହଠାତ୍ କୌଣସି କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ ଆସିଲେ ସେ ମେସେଜକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଖୋଜିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ପାଠ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ମାଇଣ୍ଡଟା ତାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଫୋନକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୋନର ତ ବହୁତ ଉପକାରିତା ଅଛି, ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଫୋନ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କଲେ ଆହୁରି ବେଟର ହେବ। ଏହାପରେ ନୋଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମ ନୋଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହା ପଢ଼ାଯାଉଛି ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିବା। ନୋଟ୍ କଲେ ଆମେ ଏକ ବୃହତ୍ ବିଷୟକୁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ତ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ, ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ 2-3 ମାସ ରହିଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ ଅଧା ଅଧି ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନୋଟ୍ ସାରିବା ପାଇଁ। ନୋଟ୍ ସାରିକିରି ରିଭିଜନ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟ୍ କଲାବେଳେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ 5 ମାସ ତଳେ, ସେଇ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଆଡିସନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନୋଟ୍ଟା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଇୟର୍ଲି ରାଇଜ୍। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରଖିବା ଇୟର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ସେ 3:30 ହେଉ କି 4ଟା ହେଉ, ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ଯଦି ଆମେ ଭୋରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପାଠକୁ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ମନେ ରଖିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ଭୋରୁ ଉଠିବା, ଇୟର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଠିବା, ତେବେ ଲାଗିବ ଦିନଟି 24 ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠୁଥିବ। ସପୋଜ ଆମେ 3:30 ଉଠିଲେ, 3:30ରୁ 5:30 2 ଘଣ୍ଟା, ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଆଡିସନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସତ 26 ଘଣ୍ଟା, ଗୋଟେ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା। ସମୟଟା କିପରି ହେଲା? ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭୋରୁ ଉଠିବା ସେତେ ଆମେ ଆଡିସନ ହେଇଯିବ 24 ଘଣ୍ଟାରେ, ତା ବୋନସ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ପାଇବା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ପାଠକୁ ମନେ ରଖିବାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ବେଡ଼ରୁ ଉଠିବା। ଏହାପରେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ, ଏଇଟା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୀବନରେ। ବିଶେଷ କରି ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଟେନସନ୍ ଅନେକ ପିଲା ନେଇଥାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସମୟରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିବାନି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଆମ ଭିତରେ
डेभलप करने सकारात्मक मनोभाव रखिक प्रिपेरेसन हम आम कौन कंपिटिशन करने उचित नुहे आम निज सहित निजे कंपिटिशन आवश्यकता अच्छी निजे आमर सामर्थ्य कौटी अच्छी आमर क्यों दुर्बलता अच्छी ताकू जाणिक से अनुसार आम प्रिपेयर होकर आवश्यकता अच्छी। तो फ्रेंड्स यही 6 गोटी प्रमुख पॉइंट आम आलोचना कले जहाँकि छात्र छात्री अपणईले आपणईले ग्रहण कले अनुकरण कले निश्चित भाव से परीक्षा सफल हो। फ्रेंड्स पुनर्बार कहूँ परीक्षा एक सही सुजोग जहाँकि तुम मानकर पराकाष्ठा आपण माने प्रदान करिवे एवं आपणकर परिश्रम मूल्य सही दिन आपण ताकू परिप्रकाश करिवे। तेणु हतोत्साहित होबार आवश्यकता नहीं समय 3 मास अच्छी तेणु फोकस करी अध्ययन पर गुरुत्व दे आपण पढ़ंतु निश्चित भाव में आपण सफलता हासिल करेंगे। फ्रेंड्स भावुची आम छात्रार्थी मानी एक गुरुत्वपूर्ण भिडियोटी होइथिबो। तो जदि भावुंट यह आपण को किसी परामर्श उपयुक्त परामर्श प्रदान करुछि यह आपण लाइक करूँ एवं जदि आउ किसी एडिशन करार अच्छी कि आप मतभेद प्रदान करूँ जहाँ आमको साहाय्य करियो। धन्यवाद।